पशुर चर्म धारण करी तेजानी कहा ध्यान रे लीन रहे तमर से कपटी शिव ता तुलना मो सहित भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर सहित जदि से स्वयं भगवान तेबे से कहा ध्यान रे लीन रहे सीए तो निरंतर निज ध्यान रे लिप्त रुहंती स्वयं भीतरे लीन हेई रुहंती महादेव कारण से ही शक्ति आउ शांति दुईटी जाकर स्रोत अटंती सेथिपई तांको मुखरी सर्वदा आनंद आउ संतोषर भाव रही थाए अलौकिक अद्भुत परम आनंददायक महादेव शिवंकर दर्शन जहा कोटि कोटि जन्मर कठिन तपस्या परी ऋषि देवता आउ तांको भक्तंको प्राप्त हेई थाए समस्ते तांको ठारु जन्म नियंती आउ अंततः तांको ठारे विलीन होई जांती आमे भी एई आशा नै तांकर साधना करबा को प्रयास करूछु किंतु प्रभु जलंधर आपण ते सेई उछुळा नदी समान जहा अनवरत बोही चले निजर अज्ञानता जोगु अहंकारी हेई धीर गंभीर सागरर गभीरता को न बुझी ता सह स्पर्धा करिबार दुस्साहस करिथाए किंतु सागर को प्रभावित करि पारि न थाए अहंकार और क्रोध भली दुष्टतार जननी हेउछि अज्ञानता प्रभु जलंधर इठेरी महादेवंक पुत्रंको तांको विषय प्रश्न पचारिबा आपणक अज्ञानतार लक्षण ये आपण तांको शक्ति तांको महिमा सह परिचित नुहंती तेणु प्रथम पूज्य हेइथिबारु महादेवंकर वास्तविकता तांकर महानता सह आपणको परिचित करैबा मोर कर्तव्य सेतिक थाउ आमर तम ठारु किछि सुनिबार कि जानिबार कोनोसी आवश्यक वृंदा कहबाकू दिया एते गुणगान करूचंती से महादेवर मु भी टिके सुने किए से शिव कौन विशेष अछि ता भितरे जहार क्रोधाग्नि उत्पन्न हेछि मो जहाटारु अधिक श्रेष्ठ मो कहीं प्रसन्न करुच ताको ये जे कौनसी वस्तु है तो यार पूजा कहीं करुच तमे शिवलिंग ये एहार कोनोसी स्पष्ट स्वरूप नाही सेथिपई गोटे दृष्टिरु आपण याकू वस्तु बोली कहिबाटा ठीक कारण ये अरूपी भगवानंकर निर्गुण रूपर प्रतीक ये कारण भगवानंकर कोनोसी रूप नाही आउ तांकर अनेक रूप अछि सेथिपई तांको कोनोसी गोटे रूपरे केमिति बांधी परिबा किंतु ध्यान देई देखिले गोटे स्पष्ट आकार गोटे रूप देखा जाए अर्थात सी एक रूपी मध्य भगवानंकर सगुण रूपर प्रतीक जहा सत्य काहेकि ना सर्वव्यापी भगवानंक वास त समस्त चराचर जीवंक मध्यरे अछि तेबे एई रूपरे काहेकि नुहे जहा को आपण वस्तु बोली कहउछंती प्रकृतरे ता महादेवंकर सबुठारु पवित्र सबुठारु सुंदर स्वरूप शिवलिंग ये तम कथा अनुसार ये सबु थिरे अछि ये रूपी अटे अरूपी अटे निर्गुण अटे सुगुण अटे तेबे निज पूजा पे यही रूप काहे कि चयन कला तेबे सुनंतु प्रभु जलंधर जेतेबेले सृष्टिर रचना हेई नथिला जे बिना सूर्य थिले ना चंद्र ग्रह नक्षत्रर मध्य कोनसे अस्तित्व नथिला ना दिवस हेउथिला ना रात्रि अग्नि पृथ्वी वायु एवं जलर मध्य कोनसे चिन्ह नथिला सर्वत्र व्याप्त थिला तो केवल मात्र गभीर अंधकार हेले से गभीर अंधकार मध्यरे भी गोटे शून्य रूपी परम शक्ति परमेश्वर निराकार रूपरे व्याप्त थिले आउ जेबे पुनः सृष्टि रचनार समय आसिला तेबे से निराकार परमात्मा तांको लीला द्वारा प्रथम पुरुष शिव एवं तांको सहित शक्ति को प्रकट कले से ईश्वर जी निज मस्तकरे आकाश गंगा को धारण करिथांती जहांकर पंचमुख अछि एवं जहांकर प्रत्येक मुख त्रिनेत्रयुक्त अटे जहांकर 10टी भुजा अछि जी त्रिशूलधारी अटंती तांको श्री अंगर प्रभा कर्पूर समान श्वेत गौर वर्णर से परम पुरुष ईश्वर जगतरे शिव शंभु महेश्वर एवं महादेवंक रूपरे विख्यात
एवं माता आदिशक्ति अष्टभुजाधारी से। नाना प्रकारर आभूषण तांको श्री अंग को सुशोभित करिथाए। तांकर नेत्र पद्म फूलर पाखुड़ा भली एवं तांको मुखमंडल तांकर अपार तेजरे चमकी उठुथाए। जगत पिता महादेव, माता आदिशक्ति, पिताश्री आउ माता आपणको आमर प्रणाम। मो उपस्थिति रे एमानकर से शिव प्रति एते भक्ति मोर एते निरादर कदापि सह्य करिबिनि। मो कौन हैला प्रभु जलंधर? एबे बुझी पारिले आपण जे पिताश्री अर्थात भगवान शिव स्वयं परम ब्रह्मरु प्रकट होइछंती आउ माता आदिशक्ति रूपरे अछंती तांको शक्ति। ये हेउछंती वास्तविक शिव एवं शक्ति आउ एभली अद्भुत तांकर महिमा। तेबे एथिरे किभली महानतार कथा अछि। गोटिए दृष्टिरु मो भी दिव्य प्रकाश, दिव्य अग्नि, क्रोध अग्निरु जन्म मो। प्रभु जलंधर केवल उत्पन्न हेई गले केही भगवान हेई जानती नहीं। सृष्टिर रचना एवं प्रलय हेबा पर्यंत सुचारू रूपे तार संचालन आउ पुणी प्रलय परी पुनः नवीन सृष्टिर रचना आउ एभली भाबी सृष्टिर निर्माण एवं विघटनर चक्र को स्थापित करबा हेउछि भगवानंकर दायित्व। आपण तो केवल ई मिथ्या कैलाश को निर्माण करी स्वयं को भगवान बोली भाबुछंती। मिथ्या सबु मो कैलाश नाइ, मिथ्या होछि तम कथा। ए जाई तो तमे मते एकथा कहिलनि जे या पछरे रहस्य कोन? की संबंध से शिवर शिवलिंग सह कहिकी पूजा करूछ तमे मने? अवश्य कहिबी प्रभु जलंधर, आपणक जिज्ञासा को शांत करिदेबी। तेबे सुनंतु, शिवलिंगर संबंध मध्य सृष्टिर रचना सह जड़ित। जेबे परम ब्रह्म परमात्मा महादेव को प्रकट कले आउ तांको शक्तिरु नारी रूपी माता आदिशक्ति प्रकट हेले, तेबे माता प्रभु को सृष्टिर रचना करिबा पई कहिले। प्रभु शिव तांकर सेही प्रस्ताव को स्वीकार कले। सेतेबेले सेही समय रे तांकर शक्ति पुरुष रूप रे अवतरित हेला, कारण सृष्टि को उत्पन्न करिबा एवं तार संचालनर दायित्व बहन करिबा पई तांको एक अन्य पुरुषर उपस्थितिर आभास हेला। सेतेबेले श्री हरि नारायण अर्थात विष्णुदेव सेही तत्वरु शिवंकर सेही शक्तिरु उत्पन्न हेले, जेउथिरु माता आदिशक्ति प्रकट हेइथिले। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय वैष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुं च हृदयं शिव यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः यथान्तरं न भेदस्यो शिव राघव योस्तथा। अर्थात शिव विष्णुंकर ही रूप आ विष्णु शिवंकर दुई जन परस्परंकर हृदय बास करती, अर्थात दुई जन हेउछंती एक। विष्णुदेव, एबे आपण तपरे लीन हो जातु, कहीं ना तप ही समस्त कार्य को संपूर्ण करिबार साधन। निजर तप प्रभाव ही आपण तांको भेटी पारिबे, जे आपण को आपणक समस्त कर्तव्य एवं दायित्व पथरे आगक अतिक्रम करिबा पई मार्गदर्शन कराइबे। आउ महादेव शिवंक निर्देशानुसार विष्णुदेव गहन तपस्यायन लीन हो गले, जार परिणाम स्वरूप तांका अंगरु अनेक जलधारा प्रस्फुटित हेला। आउ सेही ब्रह्मरूपी जल तार स्पर्श मात्र के समस्त पाप पई विनाशकारी सिद्ध हेला, कारण स्वयं परम पुरुष विष्णुदेव स्वयं सेही नाग अर्थात सेही जल रे शयन करुथिले। सेतिपई तांका नाम नारायण जगतरे प्रसिद्ध हेई गला। हेले प्रभु जलंधर, जेमिति आपणक मनरे एते गुडाए प्रश्न उत्पन्न हेला, ठीक सेही भली प्रश्न एकदा ब्रह्मदेवंक मनरे मध्य आसीथिला।
ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଭ୍ରାତା ଏଇ ନବୀନ ଭଗବାନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ ୟାଙ୍କୁ। ଅଜ୍ଞାନର କଳସକୁ ଜ୍ଞାନରେ ପୂରଣ କରିବା, ପଥ ବିଚ୍ୟୁତକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବା, ଏହା ତ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗଣେଶ। ଠିକ ଅଛି ଭ୍ରାତା, ପ୍ରଭୁ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦବା। ମତେ ଜ୍ଞାନର ଭାଷଣ ଦବ ତବେ? ତମକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମତେ ଜ୍ଞାତ ହବ ଯେ ତମ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟଥା ମୋର ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କାରରେ ତମର ସଂହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଆପଣ କୋଉ ବିଚାରରେ ହଜିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଳନ୍ଧର? ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେବେ ଶ୍ରୀ ହରିନାରାୟଣ ଜଳରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ହରିନାରାୟଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହାଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଏକ ଦିବ୍ୟ କମଳ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱୟଂକୁ ନିତାନ୍ତ ଏକାନ୍ତରେ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେହି ବି ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। କିଏ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ, ଏହା ଜ୍ଞାତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଦିବ୍ୟ କମଳରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନ କରିପାରିବେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ସଂରକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ଜାଗ୍ରତ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ନେଲା। କଣ ହେଲା? ରହିଗଲ କାହିଁକି? କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନସ୍ଥିତି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଏଭଳି କୁପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏହା ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ? ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କମଳ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମୋ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ମୋ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ଆପଣ ତ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀର କେହି ଜନ୍ମଦାତା ହୋଇଥିବ, ସେ ପୁଣି ଆପଣ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ସ୍ୱୟଂଭୂ ମୁଁ, ମହାନ୍ତମ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାନ କିଏ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ଜ୍ଞାତ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବ, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସହସ୍ର ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭର ଆଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିବଶ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇ ସେହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ ବିଚାର କଲେ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭର ଆଦ୍ୟନ୍ତକୁ ଖୋଜିବାର ଅସମର୍ଥ ହେଲି। ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ସ୍ୱୟଂକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବାର ମୋର ଏହି ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁଦେବ ନିଜର ଅସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ
ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଦୌ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଖୋଜି ନେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ପୁଣି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ କିଏ? ଯାହା ମୁଁ କହିଥାଏ ସତ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସାକାର ରୂପର ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଲି। କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁଁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ। ତୁମେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ବଚନ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରୁ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧବଶତଃ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କାଳ ଭୈରବଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଦମ୍ଭର ଅନ୍ତ କରିଥାଏ ମୁଁ, ଅହଙ୍କାରର ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ମୁଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଜନକଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି। କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭରେ ଓମ୍ର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଓମ୍ର ନାଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା। ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଉକାରର, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମକାରର ଆଉ ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅକାରର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ତିନୋଟି ଧ୍ୱନିର ସଂଯୋଗରେ ଓମ୍ର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ଆମର ଜନକ। ଆମକୁ ଆମ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର କହିବାର କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ, ଆପଣ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସଂହାର କରି ସଂସାରର ଚକ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗତିଶୀଳ ରଖିବି। ଆଉ ଏହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ସଂସାରର ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ଏବଂ ଚରମ ଊର୍ଜା ଆଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଯିଏ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା ମହାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ କରିବ, ସେ ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ମୋର କୃପାପାତ୍ର ହେବ। जय प्रथम देव श्री